عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي في الإطار ديال الفيسبوك ولا السلسلة ديال الفيسبوك. غادي نشوفوا اليوم كيفاش نعرفوا الوقت اللي دوزناه في الفيسبوك. نشوفوا المعدل الأسبوعي، يعني المعدل ديال كل نهار في الأسبوع، ونشوفوا كل نهار يعني في الأسبوع الأخري شحال كل نهار شحال دوزنا فيه في الفيسبوك، يعني شحال من ساعة. اون بلوس غادي نشوفوا كيفاش نشوفوا اخر التفاعلات ديالنا في الفيسبوك، يعني تفاعلات يعني دي بوبليكاسيون ولا يعني المنشورات اللي نشرناهم، او لا فين دارت لنا ليدونتيفيكاسيون، او لا فين داروا لنا لي مونسيون جيم ولا درنا مونسيون جيم. ونشوفوا كيفاش نديروا نحذفوهم نحطوهم في الكوربي. وي كاينه كوربي فيك سميتو هذا في الفيسبوك. ونشوفوا كيفاش نديروا نحطوهم في الارشيف، يعني نحيدوهم من البروفيل ديالنا ونحطوهم في الارشيف ونحتفظوا بهم نرجعوا لهم عند الحاجه. وكيفاش نديروا نسترجعوهم لا من سلة المهملات ولا من الارشيف. ندخلوا الفيسبوك، نمشيو للمنيو فيسبوك. Sélectionner. Fil d'actu. Watch. Groupe. Page. Notification. Onglet. Menu Facebook. Onglet. Si. نمشيو Menu. En tête. paramètres et Pages. Groupe. Watch. Fil d'actu. Déconnexion. Afficher paramètres et confidentialité. Bouton. afficher En tête. paramètres et confidentialité. Cliquez Masquer paramètres et confidentialité. Paramètres. Bouton. نباليو نلقاو paramètres Raccourci de confidentialité. Votre temps passé sur Facebook. Bouton. ونزيد غادي نباليو 3 المرات غادي نلقاو votre temps passé sur Facebook. نكليكيو عليها. Retour. Voilà. Bouton. هنا Temps passé sur Facebook. En tête. Bienvenue Mohamed. Découvrez Voilà. à quoi vous dormez mieux. Détendez-vous le soir. Consultez votre temps. Bouton. هنا هاد المسألة هنا هذا فيها بزاف ديال الأمور إن شاء الله نشوفوها في المستقبل. من غير هادي اللي غادي نشوف. Gérez votre temps. Bouton. Voilà. Consultez votre temps. Bouton. فوالا كنلقاو كونسلتي فوتر طون، نكليكيو عليها. Retour. Bouton. فوالا نبالايو. Consultez votre temps. En tête. Information sur le temps que vous passez sur Facebook. Bouton. Information sur le temps que vous passez sur Facebook. Temps passé sur Facebook. En tête. Voilà. Durée par jour. Le temps que vous avez passé sur l'app Facebook sur cet appareil. Moi, cette semaine 31 minutes. Voilà. Durée. Temps. Information sur le temps que vous passez sur Facebook. Bouton. هنا هادي واخا نكليكيو عليه اللي راه ما فيها والو باش Fermé. Fermé. Information du graphique. Vous pouvez utiliser les informations. Vous pouvez utiliser. Fermé. Information du graphique. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans ces graphiques pour comprendre combien de temps vous passez sur l'app Facebook sur cet appareil et quand. Fermé. Bouton. حنا بالنسبة لينا ما غتهمناش هذيك. Consultez votre temps. En tête. Voilà. Information sur le temps passé sur Facebook. En tête. Temps passé sur Facebook. Durée par jour. Le temps que Durée. vous avez passé sur l'app Facebook sur cet appareil. Durée par jour. غنلقاو Moi, cette semaine 31 minutes. لا موين في هاد السيمانة هادي عندي 31 دقيقة. Moi, la semaine dernière 43 minutes. السيمانة اللي فاتت لا موين ديال السيمانة اللي فاتت 43 دقيقة باغ جور، يعني كيجمعوا مثلا الأسبوع كامل كيجمعوا السوايع ديالو كيقسموهم على 7 وكيعطيوك هاد لا موين هادي. Le mardi, vous avez passé 37 minutes sur Facebook sur cet appareil. 37 دقيقة. Le mercredi, vous avez passé 33 minutes sur Facebook sur cet appareil. Le jeudi, vous avez passé 59 minutes sur Facebook sur cet appareil. Le vendredi, vous avez passé 34 minutes sur Facebook sur cet appareil. Le samedi, vous avez passé 19 minutes sur Facebook sur cet appareil. Le dimanche, vous avez passé 15 minutes sur Facebook sur cet appareil. الحد 15. Le lundi, vous avez passé 19 minutes sur Facebook sur cet appareil. اليوم Le شحال؟ dimanche, le lundi, vous avez passé 19 minutes sur Facebook sur cet appareil. 19 دقائق اليوم عندي، يعني كيجيبوا لك السيمانه الاخريه كامله جور باغ جور كل نهار شحال في هذا. الا جمعتي هاد السيمانه هذه كامله هو غادي يعطيك داك المعدل اللي عطانا في الاولي. Mise à jour hebdomadaire. Oui. فوالا Journal des activités. En tête. فوالا. الا زدنا بالينا كنلقاو جورنال ديزاكتيفيتي، هو اخر عنصر نكليكيو عليه. Journal des activités. En tête. فوالا. Voir le journal d'activité. Bouton. voir le journal d'activité. Fil d'actualité. Voir le journal d'activité. Bouton. Voir. نكليكيو عليه. Retour. Bouton. Historique personnel. En tête. كتلقى هيستوريك بيرسونيل. Filtre. Bouton. فيلتر هنا غير باش سميتو تحدد شنو بغيتي. هذا ماشي ما عندهاش شي مهم، خليوها باغ ديفو احسن. Gérer l'activité. Bouton. جيري لاكتيفيتي. Archive. Bouton. هادي لارشيف، هادو غنوليو نشوفوهم من بعد. Corbeille. Bouton. كورباي. 13 septembre 2020. En tête. فوالا. هنا من بعد كيعطيوك لاكتيفيتي ديالك كامله. Mohamed El Ossami aime la publication de قالها أشريف فوالا 36. حالت بتطوان راه بزاف. فوالا. هنا كتعطيك ليستوريك، كتبدا ليستوريك يعني حاجه بحاجه، يعني الا زدنا Une بالين. option. Bouton. Voilà. Public. فوالا 12 septembre 2020. En tête. Mohamed El Ossami aime la publication de عالم المعرفة. aime du savoir. 12.
13 septembre 2020 en tête. الوقت هنا في ذاك المكان غادي يعطيك لي بوبليكاسيون لي زانتيراكسيون كاع كامل ديك التفاعلات ديالك على الفيسبوك كلها غادي تجيك متابعه. الو حنا Corbeil, bouton. Arcade, gérer l'activité. نرجعوا Bouton. لهاد جيري لاكتيفيتي. هاد جيري لاكتيفيتي غادي نشوفوا كيفاش نديرو نسوبريمي وكيفاش نديرو ارشيفي هذا لي بوبليكاسيون نحطوهم في هذا باش نلقاوهم ديك الساعه لان دابا الكوربي والارشيف راهم عندي خاويين. الوغ كيفاش غادي ندير المهم نشوفوها الارشيف. Archive, Corbeil, bouton. مثلا الكوربي Corbeil. غنقلبوا اوكي Retour, pages, notification, page, groupe, watch, fil d'actualité, aucun élément. فوالا اوكي نيلي. Retour, bouton. الوغ نمشيو لجيري Archive, gérer l'activité. Bouton. gérer l'activité on balaye. Fermé, Voilà. bouton. Gérer l'activité. Gérer En tête. l'activité. Vos publications, vos photos, vidéos et plus Voilà. encore. هنا les publications. Images. Activité dans laquelle vous êtes identifié. Publications. Non. Photos et commentaires dans lesquels vous avez été identifié. هنا فين identifié وهذا. Images. Interaction, mention j'aime, réaction, commentaire et plus. هنا فين درنا كومونتير ولا درنا كومونتير او لا درنا جيم او لا درنا جيم. الوغ نرجعوا للبوبليكاسيون. Images. Vos publications, vos photos, vidéos et plus encore. هنا كاينين لي بوبليكاسيون لي فوتو لي فيديو يعني لي بوبليكاسيون ديالنا هنا غنلقاهم نكليكيو عليها. Retour. غادي Bouton. يبدا يعطينا Fil d'actualité. فوالا Pages. Onglet. Groupe. Retour. Historique personnel. En tête. نتسناو Vos تفتح. publications. Il se peut que tous vos éléments vos publications. Il se peut que tous vos éléments n'apparaissent pas ici. En savoir plus. فوالا Filtre. Bouton. Archive. Bouton. Corbeil. Tout sélectionné. Tout. Tout sélectionné. Bouton. هنا كاينه تو سيليكسيوني الا كليكينا عليها غنسيليكسيوني بزاف ديال العناصر. تو. فوالا 0. علاش هاد الزيرو لان مازال ما سيليكسيونينا حتى شي حاجه. 11 septembre 2020. En tête. مثلا هذه 11 سبتمبر Mohamed El Osami a partagé une publication. ابتكروا العلماء الروس سبيلا جديدا لعلاج هذه اون بوبليكاسيون مثلا كليكيو عليها. Mohamed El Osami a partagé une publication. فوالا ابتكروا 11 tout désélectionné. 1. فوالا هي ولات لان سيليكسيونيت وحده. الوغ باش ما نضيعوش وقت نمشيو لتحت كاع. Pages. Groupe. Watch. Fil d'actualité. Supprimer. Bouton. كاينه سوبريمي Archiver. Bouton. وكاينه ارشيفي. مثلا هذه نارشيفيوها. Archiver. فوالا دابا هكا راها في الارشيف تمسحت وراها في الارشيف. 9 septembre. Public. Plus d'options. Checkbox. 10 septembre 2. 0. Tout. فوالا ها هي ولات مسيليكسيونا زيرو نزيدو نبالي. زيرو. 10 septembre 2020. En tête. هذه ديال 10 سبتمبر. Mohamed El Osami a partagé une publication. أظهرت التجارب السريرية لعقار الشركة سينوفاتش الصين. Mohamed El Osami a partagé une publication. سيليكسيونينا هذه 17. Tout désélectionné. 1. عرفتيني هي حنباليو ونمشيو نسيبريميو. Pages. Groupe. Watch. Fil d'actualité. Supprimer. Bouton. فوالا هبطنا حتى لتحت كنلقاو سيبريمي وكنلقاو ارشيفي. نكليكو على سيبريمي. Avertissement. Déplacé dans la corbeille. Déplacer dans la corbeille. Les éléments déplacés dans la corbeille seront supprimés après 30 jours. Annuler. Bouton. Déplacer dans la corbeille. Bouton. نكليكو على déplacer dans la corbeille. Retour. Bouton. فوالا هكا غنقولوا وحده حطيناها في الارشيف ووحده حطيناها في الكوربي يعني وحده Retour. Bouton. تمسحت. Retour. فوالا نباليو. Pages. Notifique. Sélectionné. Barre de défilement verticale. Select. Notifique. Pages. Groupe. Watch. Onglet. Retour. Retour. Historique. Filtre. Voilà. Gérer l'activité. Archive. Bouton. فوالا هي هذه الارشيف في كنا حطينا وحده. Retour. Voilà. Bouton. Pages. Notification. Sélectionné. Groupe. Watch. Fil d'ac. Supprimer. Restaurer. Archiver le. Plus. 11 septembre. Tout sélectionné. Filtre. Archive. Retour. Retour. Archive. Filtre. Corbeille. Tout sélectionné. Bouton. Tout. 0. Bouton. Image. Bienvenue dans l'archive. Déplacez les publications, photos ou autres éléments dans votre archive. 11 septembre 2020. En tête. فوالا هي هذه لا بوبليكاسيون ديال 11 سبتمبر اللي هذا. Mohamed El Osami a partagé une publication. فوالا ابتكروا العلماء الروس سبيلا نكليكيو جديدا عليها. Mohamed El Osami a يعني partagé une هذه publication. الطريقه نكليكيو ابتكروا عليها. العلماء الروس سبيلا نزيدو نبالي. Checkbox. Plus d'options. Archiver le 14 septembre 2020. Restaurer. Bouton. كاينه ريستوري Supprimer. Bouton. وكاينه سوبريمي. يعني ممكن اننا نسوبريميها وممكن اننا نغيستوريوها. Restaurer. Bouton. نغيستوريوها باش ترجع Avertissement. Restaurer dans le profil. ريستوري دون لو بروفيل. Les éléments que vous restaurez dans votre profil sont visibles par l'audience qui était sélectionnée avant que vous ne les déplaciez dans l'archive. غادي يرجعوا للمكان فين كانوا غادي يبانوا كيف ما كانوا كيبانوا. Annuler. Bouton. Annuler. Restaurer. Bouton. ريستوري. Retour. Bouton. هكذا غادي يكون. Archive. Filtre. Corbeille. Tout désélectionné. Tout. Pages. Notification. Sélectionné. Groupe. Watch. Fil d'ac. Aucun élément. فوالا Retour. Retour. نرجعوا نخرجوا نمشيو للكروباي ديالنا. 12 septembre 2. Public. Plus d'options. Archive. Gérer l'activité. Corbeille. Bouton. هي ديال الكورباي. Corbeille. فوالا Retour. نفس Bouton. العمليه. Corbeille. Tout sélectionné. Bouton. Tout.
Tout sélectionné. Bouton. Tout sélectionné. Voilà. Tout. 1. Tout désélectionné. 14 septembre 2020. Mohamed El Sami a partagé chez Box, Shaked. هنا درنا تو سيليكسيون، يعني الا كانوا عندنا حتى بزاف غادي كلهم غادي نريكوبيريوهم اولا غادي نوليو نسوبريميوهم باش ما يبقاوش هنا في الكوربي عندهم 30 يوم اولا شهر. الا ما ريكوبيريناهمش غادي يتحذفوا ديفينيتيفمون. Plus d'options. 29 jours restants. Archiver. Bouton. 29 jours restants. Archiver. Bouton. Archiver الا بغينا نحطوهم في الارشيف. Restaurer. Bouton. نريستوريوهم. Bouton. Fil d'actualité. Bouton. Restaurer. Bouton. Voilà. نريستوريوهم. نكليكو على restaurer. Avertissement. Restaurer dans le profil. Les éléments que vous restaurez. Annuler. Restaurer. Bouton. Restaurer. وهكذا رديناها للمكان ديالها. فوالا الشرح ديالنا ان شاء الله غادي ينتهي هنايا. شفنا هاد الامور كامله، الوقت، التوقيت، شفنا كيفاش نجيريو هذا لي بوبليكاسيون ديالنا، داكشي اللي بوبليناه يمكننا نحذفوه، نارشيفيو، نريكوبيريو. ان شاء الله في شروحات قادمه غادي نشوفوا امور اخرى، يعني بما فيها كيفاش نحددوا الوقت اللي ندوزو على الفيسبوك، وكيفاش نوقفوا كتبنا واحد المود سيلونسيو نوقفوا. المهم ان شاء الله في الشرح ديك الساعه غادي نطرقوا للامور كامله، يعني باقي ما يدار في هاد ليكون هذه ديال اللي دخلنا لها دابا. شكرا على المتابعه، الى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.